game to ha, game to. Live na, live. Game to sa tuag. Women bakbakan, undercard. Game to ribansin. Undercard na to diri sa Sitio Dita. Barangay Pulang Bato, Cebu City, Talamban. Team Kalunasan versus Team Bolho, undercard. Og atong pasalamatan ang ato ang organizer. Washomin Vlog. Og ang ato ang sponsor. Sponsor John Velasquez. Side out. Wala kay linya dire. Ayay, ang kondayon. Kuha pa oh. Bibs. Oh, shout out kung River Nile. Philip Taburada, shout out. Og Bus Jana Trabaya, shout out. Shout out kung Sir Jonathan Arkion. Julius Reyes, Marilito Dinopol, shout out. Bibs. Ay, sige, kurigas good. La, sige. Tuwa na. Side out. 3-1. 4-0. La. Agoy, kinontiray na. Bitay Ruby oy. Shout out kung Barangay Captain Elmer Panyoso sa Kabungahan, City of Naga. Bitay permis Bibs. Di kakuhas butang ni Ruby. La, Bibs, kamang Bibs. Alin. Agoy. Mubunal sad. Oh, shout out ng Alvin Buntilaw, vlogger. Sir Bibs. Ayay, bunal. Hawa ka kuwas. Nora oy. Pasalamat na sa akong major sponsor. Sir Bibs. Sir John Velasquez. Pila 3? 3-4. Sir Bibs. Lah. Kuhang alin no. Ruby 4 iguales. Sir Bibs. Side. Ayay, kuha pa. Wala ni kamang yun. 5-4. Agoy. Lah, pakilid ang timbre oh. Back to the ball game. 5-10. Laban pa ni, laban pa ni. Allah, cambahan oh. Lah. Oh, side out. 5-10, 5-10. Nora, Bibs, Ruby. Lola, agoy. Bitay badit. Size cheese. Badit, ay kagutan badit.
Size Jis. Oh, shout out sa ating mga bisita vlog. Roy Murmio. Update ko din eh. Ari mo saksi sa City. City. Oh, City Jis. Gordya. Saya. Nura. Hala. Agoy, Ruby Bitay. Alin. Allah! Hoy, Ruby! Balibol yan, hindi saker! Pila, 8? 8 Jis. Alay ka mo David. Pula. Ayay, Nura. Out of coverage. Gamay kayong korte. Wow, gram na. Nailan ha, hinay. Serve Nura. Nora. Hey. 11-8. Para daog ng timbol ho. Awawag na MVP. Serve Nura. Para daog. Alin. Badit. Tuara. Agoy. Todak yun. Game na ang ni champion sa game to. Timbol ho. Ruby. Badit, Nora o Milin. Sila ni champion sa women bakbakan undercard. Arbitrayo.